खुलुमका दिनैनि कगलाम पान्दा दियो सालकुदुकमा रमैनो चिनि चुबालाय टिभिनि बाखाक्तै जे आपडेट रक रमै आंगै तंमानि अबनि बागै जतनो जे चुबालाय टिभि नाय तंनाय माया गानां खागानां लुकुरंनो नाकात सानो अबरंनो जों नथिनाय चिनि थानि समय एखेबा जरा बिराद कम जों फायदि चिनि त्रिपुरा हास्ते एखेबा त्रिपुरा हास्तेनि फातार हास्तेनि कक्तुमा रंनोबो जों नगय बाक्सा जों कगलामनि दिनै कगलाम पानानि बिसिंतै जों जेरै खाना लायनाय दिनैनि कगलाम पान्दागो पयलानो साकलायताय कालायो किल्ला साखाम नगो जे जारा भेक्सिन रजाकनाय रक जे ककय गिना रक भेक्सिन रजानाय रक बंनो दिनै हियाली आयखेबा वानजे ककबाय हिनो निनि पुरस्कार हिनमानो सान्त्वना पुरस्कार अब याफाजाका हियाली थायंका किल्ला साखाम नगो अबनि बिसिंतै तामा तामा कक कासारखा आयखेबा तामा तामा अडियो दिनै सब सब फाय मानजाक फायका केसा नक नायनायदि बुमारक हुndi बुखारक हुndi जथेस्थनो पाबक सिलाहा रोंलाहा आइनि बाङैनो नरकनि बुसारावनि टिका खायमनि बुसु गुरुत्व बुसु सामुंना नरक सिमानि बाङैनो तिनि अर जागाव नरक सब खायलाहा आइनि बै आंदोलन फैया सिगां साखाजे नरक नगरनि बिसिं मा फाय काहा कुकि मानि अर जागाव गोबां मोनो किला एरियाव बुसा गोनांखौ नरक तिनि सब खायमाया तमानि borok सचेतन दरै borok बुसारावनो टिका रलिया borokनि फुल इमिउनाइजेशन लिया खायनि बाङैनो borok तिनि अर जागाव जोंबाय बाक्सा बिनि अबनि लगे लगेनो चिनि थानि बिराद नांगौमानि कक्तुमा सपायका त्रिपुरा हागो ताबक जे थांनाय एडिसि इलेक्शन पाइमानि उलो त्रिपुरा मथा जे 24टा आसन एकेबा सीट जे मानमानि उलो ताबक आरो बासकांनि विलेज इलेक्शन एकेबा बिसि इलेक्शन जे अबनि बागै बिराद न साक थाललाय दंगो जे एमडिसि मानायरो इएम मानायरो इंकाय दिनै अमाहायके न मनु सयलेन्टानि एमडिसि बरमगानां हलिउड चाकमानि दुइदुल मुंबाय दिनै 132 भोटार्स फायै त्रिपुरा मथानि बाना रमफायका एखेबा त्रिपुरा मथा जयनिं रफायका ब पार्टीनि फायका तामानि बागै अ त्रिपुरा मथा दियो जयनिं रना नांका बक साराय सारायके सायखाना रका नकेसा नायदि আচ্ছা কোন পার্টি ছেড়ে আজকে ত্রিপুরা মঠাতে ত্রিপুরা মঠা আইডিওলজি কোনটা ভালো পেয়ে আজকে ত্রিপুরা মঠাতে যোগদান করেছে কতজন ফ্যামিলি কতজন কি দায়িত্ব ছিল আপনার বিজেপি থাকাকালীন কি মনে করেন সামনে আসন্ন বিসি নির্বাচনের আগে কি মনে করেন বিজেপি থাকবো নাকি লগে লগে ন বিরাট খাই নাংকুক মানি কক্তমা কাহাম চিনি त्रिपुरा हानि न बिसि बुरुम बुरुम रमै न जिनि त्रिपुरा हादियो ताबो थुमुं रं न बिराट
nini thumung rong no nini birat chaito goi tonglayo jaite fatar haste ni borok bai sini jangnani toi ekaba fatar haste thangoi borom manna toi sini Tripura hani je thungkurung rok tabok birat chaitok jalai tonglayo omahake no dal bidal bodol tabok nini government ni hoite kaibo nini omahake muthung jagoi tongo ekaiba jara borok ni hoite kaibo TTADC ni andar hoite kayo birat to kayo omahake thungmung rok muthung jagoi tongo nga o thungmung muthung jakthani tunui borom ganang thui thanjak Monokumar Dev Burmani bono je muito bono je soron khaiyoi tunui nini jini football je tournament muthung jaka borom ganang Monokumar Dev Burmani thui thanjakni bini je salno muito khailai ingai ta saka oro sobo phai manjak phaika nokkesa nainai di Jotono sinimbedan Bojongti Devarmano Rodilai Tasin Pang Thaya Bakhoi Lai Pang Thaya Sangtini Je Aino Hainer No Sawo Obini logi no jottoni chalai nangkuk mani chini koklam pandang khatuni ni imono je thangnai Tamil Nadu election dio je Bidhan Sabha election dio chini Bijay Joseph je Bijay Thalapati bo kabang boot mari bai bo je oroni je elected CM manmani porio tabok bini je o Bidhan Sabha je bobono oro poila tabungno Rastrogan obono tahinai obono borom rojakha obono chalok goi khana ingo goi obono rogoi Bidhan Sabha ni je ingono obono chengjakha o Rastrogan bai takno poila o CM Bijay ni molopung himangka amolopung himangka obo birat no kaisa nangkuk mani bok obo sal history hisabai bok bakhaton nai jotono obo siru no kya sanai nei di no chungtunui ar kaisa birat khayoi koktuma gam mangkha ta ingkai ARDD minister Sudhanshu Dasni naikol mungbai bini naikol mungbai je Kokthumbai tini Gora Bostio naikolmung panda khlaijaka mane khaijaka je naikolmung panda khaijaka bini tuidul mungbai oboni bisingtoi kabangma room rokbo katal room rokbo salamoi khulugoi rojaka ingai obono tuyoi je office ni je kormachari eka office ni je staff rok ta saka kesa khanai nai di Pani Palak Samman Nidhi that we have to organize all the program and all the Ready, 1, 2, 3, go. Water management in GPR only, sir. So in coming month and we are doing. আজকে আমরা এআরডিডি ডিপার্টমেন্টের 2025 এবং 26 অর্থ বছরের আমাদের ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অ্যাচিভমেন্ট আমাদের ঘাটতি এই সমস্ত বিষয়ের উপর আমরা আলোচনা করব আমাদের 2026-27 ফিনান্সিয়াল ইয়ারের এটা ফার্স্ট রিভিউ মিটিং আপনারা জানেন আমরা প্রতি বছর দুইবার করে আমরা মিটিং নেই এই মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত টার্গেট ছিল বা আমাদের যে সমস্ত ওয়েলফেয়ার স্কিম whether it is central sponsored or state funded scheme তো এগুলিতে আমাদের অ্যাচিভমেন্ট কি হয়েছে ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেল আমরা কতটা করতে পেরেছি এই বিষয়ের উপর ফার্স্ট আমরা অ্যাসেস করব আমরা আলোচনা করব তারপর আমাদের
এই যে কারেন্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ার দ্যাট ইজ 2026 অ্যান্ড 27 এই অর্থ বছরে আমাদের বাজেট বরাদ্দ যেটা রয়েছে এবং সেন্ট্রাল থেকে আমরা কি ফান্ড পেয়েছি বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার স্কিমে, আমাদের রাজ্যের কি কি স্কিম আছে, এগুলিকে কত দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এই বিষয়ে আমাদের একটা রোডম্যাপ তৈরি হবে, আলোচনা হবে। এটা আমাদের প্রতি বছর টার্গেট থাকে যাতে আমরা যে টাকা পাই ওয়েদার ফ্রম স্টেট ফান্ড অর সেন্ট্রাল ফান্ড, এটা যেন আমরা প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি সময়ের মধ্যে, এটাই আমাদের মূল। খাপাংনি তা হুকসং bu huksong tunui no sini bagoi tunini bagoi ar kaisano jottoni salai nang mani sini koktuma tongo obongkha kaisa khadu jaknai kokbo hini mano kaisa birat to nang mani kokbo hini mano nang mani koktuma bo hini mano thangnai need exam thangnai need exam ni bagoi বিরাট খাইয়ে যে গন্ডগোল চলে যায় মানে অবার বাইসা রি এক্সামিনেশন খাই মানে যে যিনি ইন্ডিয়ানি এডুকেশন মিনিস্টার যিনি ধর্মেন্দ্র প্রধান যার বাইসা রি এক্সাম খাই মানে অব মিয়ানি সালো 21 নিনে 21 জুন মিয়ানি সালো খাইজাক মানে 21 জুন খাইজাক মানে ইনকাই অবন তুইয় যে থাংনাই सालके साकां जिनी अपोजिशन लीडर जिनी राहुल गांधी जे यंगेस्ट जे नीट तंगनाय सिक्लारक जे तंगनाय बंगनी थानी जे कायसा प्रोग्राम खायो जतनि बागै एजुकेशन नि बागै एजुकेशन निनि अ जे एग्जाम सल्यूशन दंनि बागै जे लुकुकु थुमुं कायो अरो सालायमानि जेरकनो जतक थुमै इंकाय बजे सामानिकाय अरो आराय इंडियानि जे स्टूडेंट तंगनाय रक ताबो जे परे तंगनाय सोलोंङै तंगनाय जेरक तंगमानि बक जतनो बाक्साकायै खरं पिछाना नांनाय कारण के एजुकेशन डिपार्टमेंट दि आसुकनो ताहिनाय फेमलो गय तंका आसुकनो चायां गय तंका जे अमाहिके एग्जाम अंगनानि थांका इंकाय क्वेश्चन पेपर रक लिकिं गय थांगो क्वेश्चन पेपर रक अमाहिके इंगय थांगो अबनि बागै खरं पिछा जालायका इंकाय अबनि बागै खरं अपोजिशन राहुल गांधी सिनिया अबनि बागै जे ताबो काताल जे सिक्ला रंगनि कक्रोच जनता पार्टी हिनाय रंग बगो ताबो साल बुरुम बुरुम नो अबनतुयै जे एजुकेशन मिनिस्टर निनि धर्मेंद्र प्रधान नो इस्तीफा रोदि हिनय रिजाइन रोदि हिनय बनो बिनि जे इस्तीफा नो अबनो मांग खायलाय मानि जे आंदोलन खायलाय मानि जों नुजाका साल बुरुम बुरुम रमैनो मियाबो दिल्ली दियो जंत्र मंत्र खायलाय मियाबो खायलाय क्या उ सांगो थानाय दियो बेंगलोर दि खायलाय क्या अमाइके काबां मा जागा जागा थाय थाय नो जों खायजां माने नुजाका इंके तुनै अमाइके न जिनि बिराट नां माने अंखा दुखनि कायसा कक अंखा आराय जे नीट एग्जाम दियो बेंगलुरु दियो ताहिनाय टाइम कादिया माने टाइम लामा भाई तो पेड़ लीक होगा यार बोला अपना भाई साहब समझो यार लीक हो गई देख लीजिए और अंदर पूछ लीजिए बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चल रहा है कल फायदिया साला पायदियानि बागै जरा साला पायदियानि बागै खरक बुरै सोलोंगै तंनाय बक एग्जाम केन्सिल लंगै थांका माने एग्जाम मा सुक दिया बंनो हाबनानि पारमिशन दजक दिया ओंखाय अमाहायके न बेंगलुरु दियो साजाका जे कांग्रेसनि कायसा रेली तंगो कायसा जनसभा तंगो अ जनसभानि बागै ट्राफिक जाम मंगै एखायबा मालखुमरक जामंगलायै अबनि बागै जारा परे तंनाय सोलोंगै तंनाय स्टुडेन्ट अफ बक फाइमान लिया अबनि बागै एग्जामनि बागै लेट अंखा इंकाय अरजों कक्तमानि बिसिंगो जों साइमांका जे जिनि इंडियानि प्राइम मिनिस्टार बो जे फाइ तंमानि इंडियानि जे प्राइम मिनिस्टार बो जे बेंगलुरु दियो बिनि कायसा
bini bo kaisa meeting tongo oboni bagoi bo phai tongmani bo airport dio bo prai ekta dio sopai mani bising toibo orot charai dongni je exam tongo nir exam tongo hinoi bo sido airport dio bo prai 40 minute ekaba 1 ঘন্টা haibo oro batha goi tongkha bo phaiga ingkai kabangma protocol longni bagoi nini traffic jam ongnai omahai hini wansogoi bo je oro batha goi tongkha ingkai obono kaisa satai kalayo je nini opposition je congress tongmani congress party tongmani je bengaluru dio je bongni rally ayakha bongni kaisa jonosabha oboni bagoi bo je student rok ni je boma bofa je student rok ni siljamungkai araino je o rally ba o jonosabha bongni program ni bagoi je bongni party ni program ni bagoi mane traffic jam ongka oboni bagoi bok dakti phaiman dia exam center ro hene obono bongni kaisa kok siljamung hingkai thangnai salkisa sakang chini opposition leader Rahul Gandhi birat no kok goja kai saka mane kabangma nini minister omahai rong no istifa rodi resign rodi omahai ni saka kintu student rok bai baksa sobotong ya oboto boxi sisi nai jung to bongni kuno politics obo jung haboi nainani thangya jung to je chini koktoma die jung je report manmani jung obon nong sai khano gong ke kokkhai rai che tabuk je thangnai je porikha dibo je NEET exam je odibo nini kabangma borok no nini suicide khaika je obo paper je leak ongoi thangbai question leak ongoi thangbai ingkai obo aro se re exam khai mani bagoi no kangma borok suicide khaika ke tak re exam dibo semo mahaino situation o mahaino condition kalai tongo je takbu borok porikha mane exam ma sugliya je ingkai amjukmung ma sugliya hinai ingkai obono India sini India dio baror hakoto dio takbo mahaike kabangma nini রাজনৈতিক political dik hoite kai kabangma dik hoite kai nini education system orek no kuluk jakoi tongo je political ni bagoi কিন্তু অন্য ফাতার হাসতে রগো অমাহাইকে চিং নুগিয়া যেমন কি চাইনা রগো বো গজা বরক এক্সাম অঙ্গ অরবো ইন্ডিয়া না হাইনো সেম পপুলেশন তঙ্গো কিন্তু অমাহাই চাইনা রগো আসিক চিং অংমানি নুগিয়া ইনকাই ফাইদি চিং অবরং না আসিক সুকুর বই সালাইনা থাংয়া কিন্তু অনেক দুঃখজনক কাইসা চিনি বাগৈ অবনো অংখা যে থাংনাই দিব বরক কাংমা সুসাইড খাইকান নি এক্সাম নি বাগৈ নে তাকবো অমাহাইকে বরক এক্সাম मा सुगलिया অবনি বাগৈ খুব দুঃখ ইনকাই হাফাং তাকসং বুকসং जों आरो कगलाम जे पान्दा जों खानाबनि सालो जों खाना लाइसिनाय दोनैनि बागै आसुंनो जतनो सारिगाम खानाब आरो एसा मालायनाय नं बागै आं गाम कक्टमा गाम तयफैनाय नो बांगै बाक्सा फोरोंगै तंदि जतनो खुलुमका सारिगाम।